फोर्थ वन इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाया जावेद श्रीनगर से। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि 2014 में वादी कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और तबाहकुन सैलाब से वादी कश्मीर के अतराफ़ व अकनाफ में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। तो ऐसे में तब से अब तक हमारे पास ये शिकायत है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक भी वो रकम वागुजार नहीं की गई है जिसके वो हकदार थे। ऐसे में वादी के लोगों ने ये भी शिकायतें की कि वादी में जो लोग पैसा जिनका हक बनता था वो हक उन तक नहीं पहुंचा और उसमें भी उस टाइम धांधलियाँ की गई। असल रसूख रखने वाले लोग जो है उन्होंने अपना पैसा तो ले लिया, गरीब गुरबात लोग जो है ना ही उन्हें पूरी रकम मिली और ना ही कुछ लोगों को अब तक ये रकम जो है वागुजार की गई है। ऐसे में आज हमने यहाँ श्रीनगर में कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के को चेयरमैन फ़ारूक अहमद डार साहब से बात की और उनसे आज दिन के एतबार से जानना चाहा कि क्या सूरत हाल है तब से अब तक, और क्या वाकई आप तक भी ये शिकायतें पहुंची है कि कुछ लोग ऐसे हैं वादी में जिन तक अभी वो पैसा नहीं पहुंचा है। तो जानते हैं फ़ारूक अहमद डार साहब के ख़यालात के उन्होंने 9वीं बरसी पर आज क्या कहा। एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा, 2014 का जो सैलाब था, तबाहकुन सैलाब था पूरे कश्मीर में, कम से कम आज 9 साल हुए उस 2014 के सैलाब को। 7 सितंबर के हवाले से पूरे 9 साल हुए आज। जब आज भी हम उस सैलाब को याद करते 2014 के हवाले से, आज भी हमारा रूह कांपता है उस सैलाब के हवाले से। उतना बड़ा सैलाब था वो, उतना तबाहकुन सैलाब था वो। आप देखें उस टाइम जितने भी स्ट्रक्चर थे हमारे कश्मीर के, चाहे हमारे रोड थे, चाहे हमारे ब्रिजेस थे, चाहे हमारे वाटर सप्लाई स्कीमें थी, चाहे हमारी इलेक्ट्रिसिटी से थी, तबाही बर्बाद हुआ सब स्ट्रक्चर हमारा। उसके साथ साथ जितने भी हमारे दुकानदार थे, हमारे ट्रांसपोर्टर थे, हमारे होटल वाले थे, हमारे ठेकेदार थे, हमारे शिकारे वाले थे, हमारे हाउस बोट वाले थे, जितने भी तबकाई फ़िक्र बिज़नेस के हवाले से वो लोग थे, वो तबाही के दहाने पे पहुंच गए। उस टाइम 6 दिन के बाद जब सैलाब को 6 दिन गुजर गए थे पूरे कश्मीर में, कम से कम 6 दिन के बाद कश्मीर इकनॉमिक अलायंस बाहर आई रिहेबिलिटेशन के हवाले से। हम दुकानदारों तक पहुँचेंगे, हम लोगों तक पहुँचेंगे। जो हमने एनालिसिस उस टाइम की, जो हमारा लॉस था सैलाब के हवाले से, कम 1 लाख करोड़ उस टाइम सैलाब के हवाले से लॉस था। जो उस टाइम की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला उस सरकार को हेड कर रहा था एज चीफ मिनिस्टर, उसके सामने हमें अपने ये बयान पहुंचाए, चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, रिप्रेजेंटेशन के हवाले से। उस सरकार को हमने कानवे उस टाइम किया, कम से कम 1 लाख करोड़ का लॉस है पूरे कश्मीर में सैलाब के हवाले से। जब कैबिनेट मीटिंग हुई उमर अब्दुल्ला सरकार की, 40,000 करोड़ उन लोगों ने पैकेज बनाया उस टाइम। उसके बाद जब दूसरा फेस आया उस टाइम उन लोगों ने 7,000 करोड़ से ऊपर वो पैकेज बनाया सैलाब ज़दगानों के हवाले से। आज 9 साल गुजरने के बाद, आज 7 सितंबर है, आज 9 साल गुजरने के बाद भी अभी हमारे 50% सैलाब ज़दगान वो है बेचारे, चाहे दुकानदार हैं हमारे छोटे, चाहे घर वाले हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, अभी तक भी उनके पास वो पैकेज नहीं पहुंचा, अभी तक भी उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया, अभी तक भी उनको वो पैसा नहीं दिया गया। हाँ, जो बड़े लोग थे, जो बड़े दुकानदार थे, बड़े मगरमच्छ थे, उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया जेके बैंक के हवाले से, सरकार के हवाले से, चाहे बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी थी, उन लोगों ने भी बहुत मदद किया उस टाइम कश्मीरियों को उन इंश्योरेंस के हवाले से। मगर कम से कम 4,000 करोड़ रुपया उन लोगों ने पे किया सैलाब के हवाले से, जो डैमेज रिपोर्ट उनके पास था, मगर वो भी बड़े लोगों के पास पहुंच गया। इस सितंबर के हवाले से 9 साल हुए आज 7 सितंबर के हवाले से उस तबाहकुन सैलाब को। आज भी हमारा रूह कांप रहे, आज भी हम पछता रहे। हमारे वो गरीब लोग जिनके पास अभी वो पैसा नहीं पहुंचा, उनका क्या खता है, उनका क्या जुर्म है। पिछली सरकारों ने कुछ गलतियाँ की, कुछ खामियाँ की उन सैलाब ज़दगानों के हवाले से। मेरे ख्याल से आपके वसादत से मैं अलजी साहब को अपील करना चाहता हूँ, आप उन गलतियों को सुधारिए,
ابھی بھی وہ پیپر ورک سبمٹ ہے, ابھی بھی وہ ڈیمیج رپورٹ سبمٹ ہے, چاہے ڈی سی آفس ہمارے ہو, چاہے ہمارا ڈیوکام آفس ہو, چاہے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو, وہاں پر ابھی بھی وہ رپورٹ موجود ہے, ابھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال سے سرکار کو, اگر پچھلی سرکار نے غلطی کی, اس سرکار کو سوچنا چاہیے, ان لوگوں کو, ان سیلاب زدگانوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے گی. یہ دلی سرکار کو بھی میں اپیل کرتا ہوں, یہ میں LG سرکار کو بھی آپ کے وسادت سے اپیل کرتا ہوں, ابھی وہ زخم تازے ہے, ان سیلاب زدگانوں کو زخموں کو مرہم کرنے کی ضرورت ہے. یہی اپیل یہاں کی LG سرکار کو آپ کے وسادت سے میں کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی کھڑا ہو جائے گا, ان کا بزنس کھڑا ہو جائے گا, ان کا اگر کوئی مکان نہیں, کسی کو ابھی نہیں بنا, ان کا مکان کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا کر کے یہی اپیل ہے ہماری, کیونکہ کشمیر اکنامک الائنس نے ہر برسی اس سیلاب کے حوالے سے منائی 7 ستمبر کو. آج بھی ہم اس سیلاب کے حوالے سے آج بھی ہم افسوس کر رہے. لہٰذا کر کے یہی اپیل ہے ہماری اس سرکار کو. ٹھیکیداروں کو, بیچاروں کو اس ٹائم نکالا گیا اس وقت کی سرکار نے. آپ وار فوٹنگ بیس پہ کام کیجیے, کیونکہ آج ہم ٹینڈر نہیں نکال سکے. آپ کام کیجیے کیونکہ نیٹ بیٹھا ہوا ہے, ای ٹینڈرنگ بیٹھی ہوئی ہے, موبائل بیٹھا ہوا ہے. آپ وربل آرڈرز دیجیے, جتنے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ہمارے, چاہے چیف انجینئر R&B ہو, چیف انجینئر PH ہو, کمشنر SMC ہو, چیف انجینئر ڈرینیج ہو, چاہے چیف انجینئر اریگیشن ہو, ہر ایک نے آرڈر دیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دیا. آپ وار فوٹنگ بیس پہ یہ کام کیجیے تاکہ جتنے بھی بلڈنگیں ہماری ان کو آپ ریسٹور کیجیے, آپ پلوں کو ریسٹور کیجیے, آپ سڑکوں کو ریسٹور کیجیے. 2014 سے لے کے 2023 سے آج تک بھی ان ٹھیکیداروں کو نہیں پیمنٹ ہوئی. آپ دیکھیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے. ہوتی تھی کیونکہ اس ٹائم ڈیزاسٹر تھا, چیف منسٹر سیکٹریٹ میں نہیں گھس گیا اس ٹائم, اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا سیلاب کے حوالے سے. ہاں آپ اس میں اپروول ہے, اس میں پیپر ورک ہے, اس میں ایسٹیمیٹ ہے, اس میں بلیں ہیں, کوئی فراڈ کام نہیں ہے وہاں پر. آپ دیکھیں اس وقت کی جو سرکار تھی, آج بھی وہ ان ٹھیکیداروں کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے. اس سرکار کو بات کرنے کی ضرورت تھی, اس سرکار کو کہنے کی ضرورت تھی کام ہمارے ٹائم میں ہوا, ان ٹھیکیداروں کو آج پیسہ آپ دیجیے. مگر ان لوگوں نے زحمت نہیں اٹھائی ان پیسوں کے حوالے سے. لہٰذا کر کے آپ کے وسادت سے میں پھر LG سرکار کو اپیل کرتا ہوں, جتنی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ٹھیکیداروں کی, کم از کم جو ہماری ٹینٹیٹو کیلکولیشن ہے, کم از کم 885 کروڑ کے قریب وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آپ مہربانی کر کے ان ٹھیکیداروں کو یہ پیسہ چھوڑے تاکہ وہ بھی چین کی سانس لے سکے. وہ بھی جتنا بھی قرضہ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے بینک کے حوالے سے, باجی والوں کے حوالے سے, سینڈ والوں کے حوالے سے, وہ قرضہ ختم کریں تاکہ بیچارہ وہ بھی چین کی سانس لے سکے. یہی ہماری اپیل ہے.